बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बानी पिजन स्पोर्ट्स लाला अब्दुल माजिद अवान प्रोग्राम शो के लिए उस्ताद मोहम्मद नईम भट्टी आप लाहौर उनके घर से आपसे मुखातब हूँ। तो दोस्तों साथियों, आज मौके को गनीमत जानते हुए सर्दी की आमद है और आज 20 दिसंबर बरोज़ इतवार मैं उनके सेन में बैठा हुआ हूँ। तकरीबन रात के 7 बजने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन हीरा वर्ड को कहूँगा कि आप पीछे देख रहे होंगे उनके कबूतर। ये रात के 7 बजने वाले हैं शाम के, उनके दरवाजे खुले हैं, वो दाना वाना खा रहे हैं। तो आज उनसे इसी हवाले से बात होगी। तो मैं आपको मुख्तसर सा एक दफ़ा फिर, खैर वो किसी तारफ के मोहताज भी नहीं है, वाइल्ड लाइफ से तल्लक डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ महकमा पंजाब हुकूमत पंजाब। मेरी दाईं तरफ आप देख रहे होंगे मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त उस्ताद मोहम्मद नईम भट्टी साहब, और खुसूसन वाइल्ड लाइफ के हवाले से उनका कबूतरों की प्रोटेक्शन के हवाले से उनकी बड़ी गहरी निगाह है इस पर। तो आज मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने पिजन लवर्स के लिए खुसूसन इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में प्रोटेक्शन के हवाले से चंद कोई मुफीद मशवरे अपने तजर्बे के मुताबिक आप तक पहुंचाएं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आपको बताएं। जी राजा, बहुत मेहरबानी। मैं आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस हिस्से में जैसा कि आपने देखा कि ये मेरे जो कबूतर हैं वो हालांकि काफ़ी यहाँ पे सर्दी है और आज जो है वो 20 दिसंबर भी है और ये बाहर दाना भी खा रहे हैं और कतन इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि ये जो सख्त सर्दी का मौसम है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि इनकी जो है ये एहतियात है जो कि जितनी भी आप कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में। और इसमें यही है कि पहले तो जो डरबे हैं उनकी सफाई जो है वो रेगुलर जिस तरह गर्मियों में होती है ये सर्दियों में भी होनी चाहिए। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो कबूतरों के खाने हैं उनको साफ़ नहीं करना चाहिए। बाकी जो सेहन है या जाल का सेहन है इसको जो है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए जिस तरह हम गर्मियों में रखते हैं। और इसमें जो है वो चील के पत्ते जिस तरह होते हैं ये सेब की पेटियों में या दूसरे फलों की पेटियों से निकलते हैं, ये 1-2 जगह पे ढेर कर दिए जाएं अपने डब्बे के अंदर, तो कबूतर खुद ब खुद जो है वो अपने खानों में ले जाते हैं। और इससे ये है कि कबूतर जो है वो सर्दी से काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। और दूसरा ये है कि हर दूसरे या तीसरे दिन जो खाने हैं कबूतरों के उनका मुआयना करना चाहिए और जो गीली बीठे हैं उनको साफ कर देना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो उनको सर्दी या ठंड ना लगे और कबूतर जो है वो भी जो जोड़ों वाले कबूतर हैं वो भी ठंड से जो है वो बचे रहें। और इसमें जो है दूसरी बात यह है कि जो कबूतरों का जो इसके डब्बों के जो दरवाजे हैं उनको जो है प्लास्टिक की शीट से बंद कर दिया जाए ताकि अंदर जो है वो हवा की आमदोरफ्त जो है वो जो है वो ना रहे। और दूसरा जो है ये कबूतरों को फिजिकली तौर पे फिट रखना चाहिए। और कबूतरों को फिजिकली तौर पर फिट रखने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो इनको दाना जो है वो बहुत अच्छा आजकल डालना चाहिए जिसमें दाल दाना है जो है इसमें, जैसा कि इसमें मूंग की दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल होती है, ज्वार होती है और इसमें जो है वो बाजरा भी होता है, थोड़ा बहुत चावल का टोटा होता है, लेकिन इसको ज़रा कम कर लेना चाहिए सर्दियों में। और इसके साथ जो है वो चने हैं, मक्की है और इसके साथ जो है वो सरसों और मोठ जो है ये इनको लाजमी कबूतरों को डालने चाहिए। और दूसरा जो है ये हफ्ते में 2 दिन आप विटामिन जो है वो दाने के साथ लाजमी कबूतरों को दें। जो अच्छी किस्म के विटामिन वेटरी जो शॉप्स हैं या वेटरी स्टोर्स हैं वहाँ से दस्तियाब हैं। और इसके अलावा जो है वो हफ्ते में 2 दिन जो मुसलसल जो है वो देसी पानी जो है वो लाजमी उबाल के पिलाना चाहिए जिसमें जो है ये अपना सौंफ है, अनारदाना है, काली मिर्च है, अदरक है और इसमें दालचीनी है और काली मिर्च, बड़ी इलायची
اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کبوتروں کی تعداد کے لحاظ سے ابال کے جو ہے ان کو اس میں 2 حصے جو ہے وہ ابلا ہوا پانی اور 1 حصہ سادہ پانی ملا کے جو ہے وہ کبوتروں کو پلائیں اور دانے کے ساتھ پلانا چاہیے اور مسلسل 2 دن دیں. انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ کبوتر فزیکلی طور پر فٹ رہتے ہیں اور جو ہے وہ بخوبی سخت سردی کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سردیوں کے آغاز میں ہی جو ہے وہ اینڈی آئل یا ویکسین جو ہے وہ لگا دینی چاہیے کبوتروں کو، تاکہ آج کل سردیوں کے موسم میں وائرس کا پھیلنے کا جو ہے بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اور اس لیے اس چیز کو، اس خطرے کو کم کرنے کے لیے سردیوں کے آغاز میں جو ہے وہ اینٹی آئل کی یا جو بھی آپ اس کی ویکسین کرتے ہیں، چاہے وہ لوکل ہے یا امپورٹڈ ہے، وہ جو ہے وہ کر دینی چاہیے. اور کبوتروں کو جو ہے سردی سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ جتنی سردی کبوتر کو ڈیمیج کرتی ہے اتنی شاید گرمی جو ہے وہ اس کو متاثر نہیں کرتی. تو اس لیے سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے بہت قیمتی کبوتر دوستوں کے ہوتے ہیں اور اگر وہ بیمار ہو جائیں یا مر جائیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے. تو اس لیے میری آپ نے تمام کبوتر پرور دوستوں سے گزارش ہے کہ سردیوں میں جو ہے وہ اپنے کبوتروں کے لیے جو ہے وہ خصوصی اقدامات جو ہے وہ کریں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تو اگر ان مشورہ جات پہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ کبوتر جو ہے وہ سردیوں سے کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. تو دوستوں ساتھیوں، میں انتہائی مشکور ہوں استاد محمد نعیم بٹی صاحب کا. اکثر یہ شفقت فرماتے ہیں، تو میں نے ان کے پاس جو بیٹھ کے سنا ہے، یہ جو سمجھا ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے آپ کو سردیاں شروع ہونے سے پہلے اینٹی ویکسینیشن کی بہت تاکید کی ہے کہ سردیوں سے پہلے آپ کو لازماً کر دینی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے دانے کے حوالے سے بات کی ہے، وہ بھی آپ ان کی بات پہ غور دھیان کریں. اس میں جتنے بھی کانٹینٹس ہیں دانے میں وہ سردیوں میں بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے کھڈوں میں ایک لفظ چیڑ کا استعمال کیا ہے. یہ جو لکڑ ہوتی ہے شمالی علاقہ جات میں پائی جانے والی چیڑ، اکثر انگور کے کریٹوں میں، فروٹ کے کریٹوں میں، شمالی علاقہ جات سے جو فروٹ آتا ہے اس میں وہ پتے آتے ہیں. ان کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ وہ گرمی عدت پہنچاتے ہیں کبوتروں کو ان کے کھڈوں میں. وہ آپ ان کے کھڈوں میں ڈال دیں، وہ خود اپنے کھڈوں میں اپنا گھر بنا لیں گے، اس کے اوپر بیٹھنا شروع کر دیں گے. اور دوسرا سب سے بڑی بات، وٹامنس کے حوالے سے بریڈر کبوتروں کو ان چیزوں کی انتہائی ضرورت رہتی ہے تاکہ ان کی صحت برقرار رہے، وہ آپ کو بریڈنگ میں آگے مدد دے سکیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ لاہور سے استاد محمد نعیم بٹی صاحب ان کے گھر سے آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی کسی سیٹنگ میں کسی اور موضوع پہ بات ہوگی. اللہ حافظ.